doing a series. Y es un tema bastante candente dentro del reino de Dios, And it's a very interesting topic within the kingdom of God. que habla de la rebeldía contra la autoridad. That speaks about rebelling against authority. En las dos sesiones pasadas In the two previous preachings, estuvimos hablando que la rebeldía no solo se da en una iglesia. we were speaking that rebellion doesn't just take part in a church. La rebeldía se da o se manifiesta en cualquier ámbito Rebellion is also manifested in any area of life. en donde haya una autoridad Wherever there is an authority, y donde haya alguien en desacuerdo con someterse a una and autoridad. wherever there is someone who is in disagreement in submitting themselves to that Autoridad authority. la podemos ver en cualquier ámbito de la sociedad. And we can see authority in any type of, En- in any part of society. En un hogar debe haber autoridad. In a home there should be authority. En un trabajo hay una In autoridad. your place of work there should be an authority. En las fuerzas militares hay una autoridad. In the military there are also authority En la figures. cuestión educacional hay autoridad. Within the educational aspect there is also authority. Y obviamente dentro de la iglesia hay autoridad. And there is obviously authority within the church. Entonces, en cualquier ámbito en donde usted y yo nos podamos mover, And so in any aspect that you and I can be a part of, vamos a encontrar cargos o posiciones de autoridad. we're going to find positions of authority. Pero a su vez también en todos los ámbitos de la sociedad But at the same time, in all aspects of society, vamos a encontrar personas que se rebelan contra dicha autoridad. we're going to find people that rebel against said authority. Entonces, nadie se puede rebelar So no one can rebel, o nadie puede entrar en rebeldía or no one can enter into a state of rebellion si delante de dicha persona if before a given person no hay una autoridad there isn't an authority o no hay una ley que imponga la autoridad. or there isn't a law that is imposed by that authority. Entonces, todos los días, And so every day, en todos los ámbitos de la in sociedad, all areas of society, nosotros estamos relacionándonos con la autoridad. we are having a relationship with authority. Los hijos todos los días obviamente relacionándose con los padres. Children have a relationship continuously with Los their parents. empleados relacionándose con dueños, con managers o con jefes. And employees with their managers or with their boss. Alumnos relacionándose con maestros, profesores, etc. Others having a relationship with teachers or professors. Todos los días tenemos una relación o un cruce mínimo con una autoridad. Every single day we have a relationship or an encounter. Si no es literalmente con una persona de autoridad, If it's not specifically with the person, todos los días nos relacionamos con leyes o imposiciones de autoridad. then we relate to certain laws. Entonces, nuestra vida está rodeada And so our life is surrounded de principios, conceptos y personas de autoridad. of principles and concepts of authority. Entonces, en esta tercera predicación, And so in this third preaching, quiero hablar sobre las 10 etapas. I want to speak about the 10 stages. Escuche, 10 etapas Listen, the 10 stages que manifiesta una persona en rebelión. that a person that is rebellious manifests. Le decía, ¿por qué hablar de este And tema? now I was saying, why do we talk about this ¿O por qué topic? haber desatado una serie como esta? Or why develop a series such as this? Porque mientras nosotros no sanemos y saquemos de adentro Because so long as we don't get rid a todo of principio, toda conducta o pensamiento de rebelión o de rebeldía, all principles or all concepts of rebellion, muy difícilmente Dios nos lleve a nuestro destino y al cumplimiento de lo que Él ha it dicho will be sobre very nosotros. difficult for the Lord to lead us to the fulfillment of what He has said about us in our life. Toda persona que entra en actitud o posición de Every rebeldía, person that enters into a position or an attitude of rebellion, inmediatamente está deteniendo el proceso y su camino a su they are propósito. immediately stopping and bringing to a halt their process towards their purpose. Entonces, en un sentido común y general, And so, generally speaking, vamos a encontrar 10 etapas we're going to find 10 o 10 stages or actitudes 10 attitudes o 10 or situaciones 10 situations en las que una persona en rebeldía manifiesta. in which a person that is in rebellion Entonces manifests. yo tengo aquí 10 cosas And marcadas, so I have here jotted down 10 pero things. quiero primero ir al versículo bíblico donde vamos a basar lo que voy a But hablar. first I want to turn to the biblical scripture in which we're going to talk Y about. está en el segundo libro de And we Samuel, find it in the second book of Samuel, en el capítulo 15 chapter 15, y en los versículos del 1 en adelante. verse 1 and on. Y aquí vamos a encontrar And this is where we're going to find solamente un aspecto just one aspect de los muchos que existen y que hay, of the many that exist que tienen que ver con la actitud, el pensamiento, la conducta de rebeldía. that deal with the behavior, the thought process of rebellion. Mientras usted lo busca en su Biblia y lo And as ponen you're en looking for it in the pantalla, Bible or they place it up on the screen, nadie en ningún ámbito no one in no area of life puede decir que nunca se rebeló can say that they've never rebelled o que nunca actuó en un sentido de rebeldía. or that they never acted in a sense of rebellion. En algún momento cuando fuimos niños, In a given moment when we were children, adolescencia, juventud, teens or young adults, o aún en la adultez y en la vejez puede haber conductas de even in our rebeldía. adult life or in our old age. Entonces,
creemos que nosotros en cualquier edad tengamos And so we believe that in any age o en cualquier situación nos encontremos, or in any situation that we may find nosotros ourselves, debemos ser libres y sanos de we toda should be actitud de free rebeldía. and healed of all attitudes of rebellion. Entonces dice la Biblia, segundo libro de Samuel, capítulo 15, And so the Bible says in the second book of Samuel, chapter 15, versículos 1 en adelante, dice: verse 1 and on says, aconteció después de esto after this happened, que Absalón se hizo de carros y caballos that Absalom provided himself with chariots and horses, y 50 hombres que corriesen delante de and él. 50 men to run before him. Y se levantaba Absalón de mañana Now Absalom would rise early y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. and stand beside the way to the gate. Y a cualquiera que tenía pleito So it was, whenever anyone who y had a venía lawsuit al rey a juicio, came to the king for a escuche decision, esto, Absalón le llamaba y le decía: that Absalom would call to him and ¿de say, qué ciudad eres? what city are you from? Y le respondía: And he would say, tu siervo es de una de las tribus de Israel. your servant is from such and such tribe of Israel. Entonces Absalón le decía: Then Absalom would say, mira, tus palabras son buenas y justas, look, your case is good and right, mas no tienes quien te oiga de parte del but there rey. is no deputy of the king to hear you. Y decía también Absalón: Moreover, Absalom would say, ¿quién me pusiera por juez en la tierra oh, that I were made judge in the land, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, and everyone who has any suit or cause would come to me? que yo les haría justicia? Then I would give him justice. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, And so it was, whenever anyone came near to bow down to him, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. that he would put out his hand and take him and kiss him. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. In this manner, Absalom acted towards all Israel who came to the king for Y escuche judgment. esto, y así robaba Absalón el corazón de Israel. And listen to this. And so Absalom stole the heart of the men of Israel. Aquí podemos ver una historia y una situación And bíblica so here we can find a story in a biblical situation de un hombre que fue en la Biblia caracterizado por tener un espíritu de rebelión o rebeldía. of a man who is characterized in the Bible as having a spirit or an attitude of rebellion. Él buscó la manera de congraciarse He sought a way to win over para poder tomar una posición y un lugar the people so that he can take a position con personas que venían a juicio delante del rey o traían pleitos con el with rey. people who brought a suit before the king. Entonces, toda actitud And so all attitude que se rebele contra una persona en posición de that autoridad rebels against a person that is in a position of authority, o a todo lo establecido de por parte de una autoridad, or everything that is established on behalf of authority, aquella persona está bajo una actitud o un espíritu de that rebeldía. person is under an attitude or a spirit of rebellion. Entonces, para los que están apuntando, And for those of you taking notes, 10 etapas 10 stages que una persona manifiesta that a person manifests cuando está bajo la opresión de la rebeldía o la rebelión. when they are being oppressed by rebellion. Número 1, Number 1, espíritu de the independencia. spirit of independence. Escuche esto. Pay attention to this. Este espíritu opera Now, this spirit operates solo en aquellos que sirven a Dios in those who only serve o hacen algo para Dios, or serve God or do something for Him, pero con la verdadera intención de ser reconocidos but their only true intention is to be y no por acknowledged tener la actitud interior de servir o ayudar a and not to otros. have the true desire to help others. La prioridad de esa The gente priority of these individuals es su propia agenda is their personal. own personal agenda. Entonces, dentro de la iglesia, And so within the church, dentro de los ministerios, within the ministries, dentro del cuerpo de Cristo, within the body of Christ, muchos quieren ser enviados a servir o a hacer su many ministerio, want to be sent to fulfill their ministry, pero quizás de repente todavía no es el momento ni es el tiempo de que comiencen o que empiecen aquello, but perhaps it's not the time or the season for them to begin that. sino que antes de que una persona sea puesta o enviada a hacer algo, But before a person is placed or sent to do something, tiene dicha persona que ser formada y trabajada en el carácter. this person needs to be dealt with their character. Entonces, mire, es más fácil And so it's easier enseñar e informar a una persona to teach and to inform someone que trabajar sobre su carácter. than to work with and deal with their character. Entonces, por ejemplo, hablando del especial hoy de graduación, And for example, today, since we're dealing with graduation, es más fácil que un estudiante entienda todo un manual it's easier for a student to understand an entire workbook
workbook, lo estudie, lo escudriñe, for them to study it and dissect it, haga el examen y gradúe, take the test and graduate, a que ese estudiante sea formado en carácter. than for that student to be formed in character. Porque es más fácil alimentar la mente Because it's easier to feed your mind, de una persona to feed the mind of a que person, tratar con su carácter y than temperamento. to deal with their temperament and their character. La mente necesita ser informada, The mind needs to be informed. nuestro espíritu necesita tener revelación Our de Dios, spirit needs to have God's revelation, pero nuestro carácter necesita trabajo. but our character needs to be worked on. Nuestro carácter necesita molde, Our forma. character needs to be molded and formed. Entonces puede haber una persona And a person can que exist tiene un gran llamado de that has Dios, a great calling from God, tiene una gran comisión de that has a Dios, great commission on tiene un behalf gran of God. plan de Dios sobre su vida y su God familia. has a great plan upon him and his family. Pero si dicha persona no es trabajada y tratada en su But carácter, if this person is not dealt with in their character, tarde que temprano, sooner or later, con todo eso de Dios encima, with everything that they carry from va a God, cometer los más grandes errores de su vida. they're going to make the greatest mistakes of their life. Porque la unción no suplanta el carácter. Because anointing does not take place of El character. carácter no cambia o suplanta la unción. Character doesn't take place of anointing. Entonces hay mucha gente con mucho And so potencial. there are many people with a great amount of potential. Hay mucha gente con mucha valentía y capacidad. There are many people with a great ability and that are brave. Pero cuando su carácter entra a temblar por una situación contraria, But when their character faces a difficult situation, es allí donde vemos realmente quién es dicha that persona. is where we truly find out who said person Entonces is. de repente hay personas And so there can suddenly que be tienen people tanta capacidad, that have such great ability, tanta información, so much information, tanto intelectualismo, and so, they're very intelligent, que una pequeña cosa contraria that a small thing that comes against them les puede llegar a doblar en depresión, en temor y paralizarlos. can lead them into paralysis or fear or depression. Hay otras personas que tienen un tremendo ministerio de There are parte other de people who Dios, have a great ministry on behalf of tienen God. una tremenda unción para servir a They have a Dios, great anointing to serve Him. tienen el poder para hacer milagros y liberar oprimidos. They have the power to perform miracles and to deliver the oppressed. Sin embargo, son personas imposibles de tratarlas en su carácter. However, it's difficult to deal with these people according to Entonces, their en dicha character. persona no se puede negar el llamado o lo de Dios en él o en ella. And so we can't negate the calling or what God has placed in that person. Pero tampoco se puede confiar en él o en ella para enviarlo a una comisión. But you cannot trust them to send them on a commission. Porque al momento de ser enviado, Because at the moment that they are sent, va a cometer errores por causa de su they carácter, will make mistakes based on their character, no por causa de su unción. not because of their anointing. Entonces, la mayor realidad And so the biggest reality here de is grandes, medianos y pequeños ministerios of great, medium, or small o ministries iglesias or churches que de repente se han derrumbado that have suddenly crumbled down. no han sido solo por cuestiones de pecado, It has not just been a result of sin, sino que han sido por cuestiones de falta de carácter. but is also as a result of the lack of Y character. escuche, en una persona, And listen, in a person, la falta de trabajar su carácter, the lack of working on someone's o sea, character, el no trabajar su carácter, not working with that person's tarde que character, temprano eso dará resultado sooner or later that will bear fruit or give results a una actitud o a una conducta de rebeldía. to an attitude of rebellion. Entonces, hay personas And so there are individuals que quieren estar bajo una that autoridad, want to be under an authority, pero funcionan o viven but independientemente. they work or they function independently. Entonces, no quieren depender de una So they autoridad, don't want to depend on authority. no quieren el consejo de nadie, They don't want anybody's word no of quieren advice. la ayuda de nadie. They don't want anybody's help. En todos nosotros aquí, And in all of us here, todos en algún momento de la vida necesitaremos la mano de alguien. at a given moment in time, we will need someone's help. Seamos orgullosos o humildes, Whether we're prideful or humble, seamos adultos o jóvenes, whether we're adults or teens, tarde que temprano usted va a necesitar la mano de alguien. sooner or later you will need someone to lend Y you a hand. posiblemente, And it's quite possible as well, conforme usted se deje o no trabajar en carácter, depending on the way you allow yourself to be dealt with your va usted a character, necesitar más trabajo you will need more work en su temperamento, in en your su temperament carácter, or in your character que información than information o que alguien lo envíe a hacer or algo. for someone to send you Entonces, to do something. déjeme cerrar este concepto. And so let me close this concept here. Mucha gente dice, Many people say, yo ya sé lo que tengo que hacer. I already know what I need to do. Yo ya estudié para hacer lo que dicen que tengo que hacer. I already studied to do what I'm told that I need to Yo do. ya estoy capacitado o I am capacitada. already prepared to do this. Y todo eso es correcto y entendible. And all of this is correct and understandable. Pero si el carácter de dicha
esa persona no está pulido y trabajado But correctamente, if the character of said person has not been worked correctly, por causa de todo lo que sabe y lo que hace, as a result of everything that they know and what they va a do, cometer los peores errores. they will commit the greatest mistakes. Escuche esto. Listen to this. No se trata de cuánto sé It's not about how much you know o no se trata de cuánto puedo. or how much you can do. Se trata de cuánto estoy trabajado interiormente It's about how much you've been worked interiorly para poder, to be able para tener to be able to y have para hacer. and to do. Una persona que no es trabajada en su A carácter, person whose temperament has not been dealt escuche with, por favor, and pay attention, una please. persona que no se deja trabajar en su A carácter person who doesn't allow themselves to work on no their es character, confiable para enviarla a hacer ninguna you cosa. can't trust them to be sent to do anything. Entonces hay veces And so there are que una times persona que no sabe nada when a person who doesn't know anything o entiende muy poco or understands very o little no le entra la información, or just doesn't understand, es más accesible a trabajar su carácter it's easier to work their character que alguien que sabe demasiado, than for someone who knows a lot, que hizo o que hace demasiado, that has done or is doing a lot, pero no es confiable. but they are not trustworthy. Entonces, una de las manifestaciones de la actitud de la rebelión And so one of the manifestations of an attitude of rebellion es un espíritu de independencia. is a spirit of independence. Por ejemplo, For example, dentro de un hogar, within a home, si un hijo está bajo el techo de dichos padres if a child lives within the home y pretende funcionar en un espíritu de independencia, and they pretend to function in a spirit of tarde independence, que temprano sooner or later romperá la relación con los they will break padres. the relationship with their parents. Aunque están viviendo bajo el mismo techo, Although they're living in the same home, tarde que temprano habrá una ruptura. sooner or later there will be a break up. Y esa ruptura dañará a ambas partes. And that breaking the relationship will hurt both El hijo o sides. la hija The son or the pueden daughter pensar o sentir inclusive can think or can say que ya están listos para la vida, that they're ready for life, que ya están listos para afrontar los desafíos de la vida, that they're ready to face life's challenges. pero por alguna sencilla razón siguen bajo el mismo techo But del for a padre. simple reason, they're still living at home. Entonces, mientras usted esté bajo un techo, So while you're still living, en otras palabras, mientras usted esté bajo una autoridad, while you're still living under authority, usted tendrá que depender de dicha you autoridad. will need to depend on said Al authority. momento que usted dice, no, yo voy a hacer lo que yo quiero, When the time comes and you say, I'm going to do what I want to estando do, bajo el techo de la autoridad, when you are living under somebody's authority, usted está rompiendo y quebrando un principio you are breaking a principle que a usted, tarde que temprano, lo hará actuar en rebeldía. that sooner or later will lead you to rebellion. ¿Alguien me está entendiendo? Me estoy Is explicando somebody acá. understanding? Entonces nosotros debemos entender And so we should understand que estar bajo una autoridad that to be under authority es depender de dicha autoridad. is to depend on said authority. Usted no puede, You cannot, aunque usted crea que sí, and even though you may think you estar can, bajo un manager o un patrón to be under a boss y usted decir, yo voy a hacer las cosas aquí como a mí se me da la and gana. say, I'm going to do things here the way I want Las to do. instrucciones las da el jefe o el patrón. The boss gives the instruction. Las instrucciones las da el manager. The manager gives the Si instruction. usted se revela a aquello, If you rebel to that, usted está yendo en contra de la posición del you are manager going against the position of the y de manager la persona de ese manager. and the person who is Y usted está the manager. rompiendo un principio And you're breaking a que a principle usted lo pone bajo peligro. that brings you and places you under danger. Peligro que lo echen, Danger for you to be fired. peligro que usted cause problemas con otros. Danger for you to cause problems amongst Aunque the usted other diga, pero employees. si yo lo hago así, But although you may say, I do it this and funciona this way, o resulta mejor. and it works, and it even turns out better. Puede inclusive que sí, And this can be so. pero hay un principio llamado autoridad But there's a principle titled que usted authority está quebrantando that you are breaking por tener una agenda o un pensamiento individual o personal. by having a personal agenda or an individual Y thought. toda persona que está bajo una autoridad And any person that is under y tiene un authority ideal and personal, it has personal ideas, tarde que temprano romperá dicha relación. sooner or later will cause a break in the ¿Alguien está relationship. entendiendo esto? Somebody Porque understanding es un this? espíritu de Because it independencia. is a spirit of independence. Yo hago, yo digo y yo resulto las cosas como yo quiero. I say I do and I resolve things the way I Entonces want. usted no necesita estar bajo una So autoridad. that you don't need to be under Usted authority. no necesita estar bajo un You jefe. don't need to be under a boss. Conviértase usted en un jefe. Why don't you become a boss? Conviértase usted en una autoridad. Why don't you become an authority? Pero escuche lo siguiente. But listen to the following. Nunca nadie, Never will a ver, anyone, dígalo en voz alta, and nunca say it, nadie no one, never, podrá ser una autoridad will ever be able to be an authority si no aprende a estar bajo autoridad. if they don't learn to be under authority. Escuche, la mayoría, no digo todos, Listen, the majority, and I'm not pero saying la that mayoría de everyone, la gente que está presa en una the cárcel, majority of the people that are in prison, ese es el resultado that is the result de no haber aprendido a estar bajo una of not autoridad. learning to be under authority. Mucha gente que está enferma, Many people
that are sick, mucha gente que vaga en las calles, many people that are homeless, mucha gente que está bajo distintas situaciones en su vida, many people that are facing different situations in están life. como están They find themselves in that por no haber state entendido el principio de la autoridad. because they don't understand the principle of authority. La autoridad Authority se manifiesta dentro y fuera de las cuestiones is espirituales. manifested inside and outside of the spiritual matters. Al momento que usted se detuvo en un alto o en un The semáforo, moment you reach a stop sign or a stop light, usted está delante de una imposición de una you autoridad. are facing an imposition of authority. No me responda, Don't answer. pero ¿cuántas veces se pasó el alto? But how many times have you rolled the stop? ¿Cuántas veces se pasó una luz? How many times have you run through a red light? Y la autoridad en sí no lo vio, And the authority himself por lo didn't see tanto it. no le emitió una And multa, that's why you weren't given a ticket. pero usted igual la quebrantó. But you still broke the law. Me estoy explicando acá? Am I explaining En myself? algún momento At a given usted moment, se va a acostumbrar a quebrantar a la you're going autoridad to get used to breaking y authority. en algún momento la ley caerá sobre usted. And at a given moment, the law Entonces will fall muchas upon you. personas, So many people, cuando la ley cae sobre ellos, when the law falls upon them, pretenden buscar a Dios they try to seek o God que Dios les solucione el problema en or el for que God están. to solve the problems in Y which they Dios find no lo themselves. puede y no lo va a And solucionar. God cannot and will not do this. ¿Pero por qué motivo? But why not? Porque Dios no puede ir en contra de sus propios Because God principios. cannot go against his own O sea, principles. Dios no va a borrar con el codo lo que escribió con el And dedo. so God's not going to erase with his elbow what ¿Estamos de he acuerdo wrote con with eso? his finger. Do we Si agree? usted quebranta una ley, If you break a o law, usted quebranta una orden o un or if you principio, break a law or a Dios principle, no tiene por qué intervenir a su favor. God has no reason to intervene in your favor. Si usted se cruza una luz roja If you run a red light y tiene un accidente, and you have an accident, no puede usted enojarse con Dios. you can't get mad with God Oye, Dios, ¿dónde estabas? and say, God, where Y Dios where dirá, en la were luz you?" roja, And God said, I was at the red light, pero te la pasaste. but you flew past. Hubo un accidente. There was an accident. Ahora solo queda asumir Now consecuencias. you just have to deal with the Alguien está aquí como están muy consequences. Somebody serios. here, you're very serious. Voy al segundo punto And porque I el go to primero the no le second gustó. point. Una persona en etapa de rebelión A person in a state of rebellion va a ser probada en lealtad. will be tested in their loyalty. Otro de los principios Another one of the que principles hoy en día that nowadays carecen that de we atención. lack of attention Lealtad. is loyalty. ¿Qué es eso? And now what is this? Escuche, cuando un rebelde es probado, When a rebellious person is tested, no está dispuesto a cambiar su agenda o su manera de they are not pensar. willing to change their agenda or their way of Entonces thinking. no le sirve en nada ni le ayuda en nada al pueblo de Dios, Therefore, they don't serve the people of God, ni tampoco se une a la visión de una casa o a la visión de or una do they iglesia. unite to the vision of the local house. Ese es el estado de un rebelde. That is the state of a rebellious Muchas person. veces estas personas se involucran Many times these people become a part of a trabajar con grupos externos, external groups, pero en su propia iglesia no sirven ni hacen but they absolutamente don't serve within their nada. church or do absolutely nothing. Lo llevemos a una casa, Now let's take this into the home que un aspect. hijo limpie la casa del vecino, For a son to clean the neighbor's pero no home, limpie su propia casa. but he doesn't clean his own home. O sea, eso no tiene sentido. So it makes no sense. Pero en la lealtad, But in loyalty, muchos rebeldes son probados. many people that are Y rebellious como are no tested. están dispuestos a cambiar su agenda o su manera de And pensar, since they're not willing to change their way of thinking, inmediatamente son evidenciados como tal. they're immediately displayed as such. Tengo la sensación que no le está gustando este I have a mensaje. sensation that you're not liking this message. Y esa es la idea. And that's the point. Porque cuando no le gusta, Because when you don't like es it, porque le estoy diciendo la verdad. it's because when I'm telling you the truth. Número 3. Number 3, ¿Qué más le pasa al rebelde? what else happens to a Mira, rebellious se me person? terminaron los amén hasta en el Look, internet. I'm even out of amens on the internet. ¿Qué más le pasa a un rebelde? What else happens to a rebellious Tiene un person? fuerte deseo They have a strong de desire recibir reconocimientos. to receive acknowledgement. Quiere que todo el mundo lo ande aplaudiendo. They want everybody to be giving him a hand clap. Quiere que todo el mundo lo ande halagando. They want people to be pleasing him. Que a cada rato le prendan luces. For the lights to shine upon them. No hace casi nada. They do almost the Pero bare quiere minimum. agradecimientos y quiere luces y quiere But they want aplausos. to be thanked and they want a hand clap. ¿Alguien me está entendiendo en eso? Somebody understanding? Esa es la actitud y la conducta de un rebelde. That is the attitude and the behavior that a De rebellious una person persona que has. siempre espera reconocimientos. That a person that is always expecting the acknowledgement. Escuche, la Biblia dice Listen, the Bible says que demos honra that we should give honor a quien honra merece. with whom deserves honor. O sea que si una persona And so if a person no merece honra, is not worthy of honor, porque hay que dársela. why should we give it to them? Si una persona no hace nada, If a person doesn't do anything, ¿de qué le vamos a agradecer o aplaudir? what are we going to thank them for? Why are we ¿Alguien going to está give them a hand entendiendo clap? esto? Does somebody understand this? Entonces, la rebeldía And so se rebellion manifiesta en 10 etapas. is manifested in 10 A ver en cuál usted stages. se siente And let's identificado. see where you find yourself identified. Número 4. Number 4.
un rebelde A rebellious person exalta la importancia de sus propias opiniones. exalts the importance of their own opinions. O sea, una persona rebelde And so a person is rebellious. solo está de acuerdo And they're only in agreement. y le pone mucha crema a lo que él piensa o a lo que ella dice, And they add on and make their stuff very important. pero deja de lado But they leave out lo of que it. dice o lo que establece la autoridad But they competente. leave out what the authority establishes or says. ¿Está conmigo? Are you with me? Entonces hay gente que dice, no, es que yo pienso. And it's because there are people that say, no, but I think. Y está bien. And that's fine. Y posiblemente lo que digas es correcto. And possibly what you are saying is true. Pero and si correct. no estás en posición de autoridad, But if you're not in a position of authority, entonces tu actitud debe ser obedecer a la autoridad. then your attitude should be to obey the authority. Mucha gente, escuche, mucha gente está peleada con Dios. Listen, and many people are angry with God. Mucha gente está peleada con la Biblia Many people are angry with the Bible and por su propia manera de pensar. based on their own way of thinking. Escuche lo que le digo. Listen to what I'm saying. Hay mucha gente que está en contra de la Biblia There are many people that are against the Bible, o aún en contra de la persona de Dios, or even against the person of God, porque dicha persona exalta su manera de pensar. because said person exalts their way of thinking. Entonces la gente dice así o And piensa so, and así. people can think or say the following. Yo sé que no usted, And I know that it's not any sino of los you, que nos están viendo ahí por el but those internet. watching via internet. Escuche, mucha Listen, gente piensa así. Listen, many people think this way. Mire, esta es la manera de pensar de la gente. Listen, this is what people think. Yo pienso, I think, yo siento I feel, o a mí me parece. or I think. Y con esa manera de pensar, And with that way of thinking, muchos se rebelan o contradicen lo que Dios dice en su many palabra. rebel against what God says in His O Scripture, contradicen los principios de Dios. or contradict God's principles. Entonces, déjeme decírselo de esta manera And so entre nos. let me tell you this. No importa ni tu opinión ni la mía Your opinion nor my opinion matters si aquella contradice lo que Dios if dice. any of that contradicts what God says. ¿Estamos de acuerdo? Do we agree? Entonces, cuando una persona se sostiene en su manera de And pensar, so when a person remains firm in their way of thinking, esté equivocada o no, whether they're right or not, esa persona está mostrando resistencia al principio o resistencia a la that autoridad. person is showing resistance to the principle ¿Alguien está or aquí? towards God. Is somebody Número here? 5. Number 5. La persona rebelde, A mire, rebellious aquí person. usted se va a pensar en alguien, Listen, I no know en that you're usted, en I alguien. know you're going to think of someone here. La not persona you. rebelde A rebellious person desarrolla una actitud develops an attitude de crítica, of criticism, murmuración, murmuring, queja contra la autoridad, complaints against sea the el pastor, authority, la pastora o quien sea, be it the pastors or y a whoever las it may be, personas que están en liderazgo. or even the people in leadership. Siempre tiene algo que decir. They always have an opinion. Siempre en su bocota tiene murmuración. They're always murmuring with their big mouth. Siempre hay queja en su They're always boca. complaining. O sea, una persona como esta And so a person like this es aquella que dice, is he who says, un ejemplo, señora Zúñiga, Miss Zúñiga, yo la voy a ayudar. I'm going to help you. Y la ayuda, And he helps her. pero se da vuelta But turns around y viene con Laisa and comes with Liza. y le dice, tuve que ayudar a la And señora it says, Zúñiga. I had to help Miss Zúñiga. Uf, esa señora, Oh, that lady. ¿para qué ayuda? Why do you help? Si después va a murmurar, If you're going to murmur, después va a chillar, then you're going to go crying. después se va a quejar. Then you're going to complain. Eso no es ayuda, That's not help. eso es rebeldía That's rebellion. disfrazada de cristianismo. And that's camouflaged as Christianity. ¿Está conmigo? Are you with me? ¿Me estoy explicando? Am I Eso explaining es myself? rebeldía. That is what rebellion Número is. 1 es contra Dios. Number 1, it's against God. Número 2 es contra la persona que en teoría fui a ayudar. Number 2, it's against the person who I theoretically went to help. Pero siempre hay una oreja But there's always an ear que escucha al rebelde. that listens to the rebellious person. Se me terminaron los amén. And I'm out of amen. Hay gente que se me está desconectando There are ya. people that are leaving. Número 6. Number 6, El rebelde, a rebellious escuche, person distorsiona distorts la imagen the image y la reputación de su autoridad. and the reputation of said authority. Esto mismo hizo Absalón. This is what Absalom did. Mire, Absalón no era cualquier persona. Listen, Absalom wasn't just another random person. Absalón era el hijo del rey David. Absalom was King David's son. Y él mismo intentó distorsionar, And he himself o sea, attempted to hacer distort confusa or to confuse la imagen de su padre. the image of his father. Escuche esto. Listen to this. Entonces, So,
Absalón tenía una agenda personal. Absalom had a personal agenda. Su agenda es que él quería ser el His rey. agenda was that he wanted to be Y king. no está mal desear algo grande. And it's not bad to desire something No está great. mal que usted quiera llegar a lograr mucho en la vida. It's not bad that you want to achieve great things Pero in si life. usted lo quiere hacer, But if you want to do so, no ensucie la imagen de nadie. don't dirty anyone else's En otras image. palabras, no le pise la cabeza a nadie. In other words, don't step on anyone or Es como, trample por upon ejemplo, de anyone. repente salen personas de las As iglesias an example, people leave churches o sometimes, aún de los negocios. or even businesses. Se rompe la relación There's a break in y alguien relationship, sale porque siente Dios salir. and someone leaves because they feel on behalf O of the Lord rompe la to leave. relación en un negocio porque el jefe no tiene buena Or cara. they break their relationship in place of employment Y because lo they don't primero agree. que hace es tratar de ir a levantar otra iglesia. And the first thing they try to do is to go build up a new O abrir church otro negocio. or open a new business. Y dicen, yo me voy a ir a abrir otro And they negocio, say, I'm going to go open a me voy a business. abrir otra iglesia, I'm going to go open a church. pero me llevo gente de aquí. But I'm taking people from here O sea, with si me. Dios a usted le dice que abra una iglesia, And so if God tells you to open a church, vaya y ábrala, pero busque su gente. go and open it, but find your Si own usted people. va y abre un nuevo negocio, If you go open a new business, no se robe los empleados del antiguo don't negocio. steal the employees from the previous business. ¿Me estoy explicando? Am I explaining Si myself? usted dice, yo tengo la capacidad de If hacerlo, you say, I have the ability to do this, yo le doy un aplauso a usted. then I'll give you a hand Pero clap. no se robe a nadie, But don't take anyone with porque you, eso no es un llamado because that is not a calling, y eso no es una capacidad. and that is not an ability. Eso es rebeldía. That is rebellion. O sea, como usted no se puede envenenar solo, And since you can't speak against trata de yourself, envenenar a otros you igual que try usted. to poison others as well. Me estoy explicando. Am I explaining myself? Ese es el problema de mucha That's gente, the problem with many porque people. tiene principios de rebeldía Because they have dentro. principles of rebellion within Hay them. gente que no le importa ensuciar la imagen There de are people otro, who don't care about dirtying someone else's image porque ellos o no tienen imagen because either they don't have an o image ya la tienen completamente or they distorsionada. have a very distorted image. Eso hace un rebelde. That is what a rebellious person Hay does. cosas que, si usted se identificó hasta lo que voy hablando, And there are things that if you've identified Apenas yourself voy with en any la of these, 6. I'm barely on number 6. hoy es un buen día para pedirle a Dios perdón por eso. Today is a good day to ask God for forgiveness Y decir a Dios, Dios, necesito que me limpie de and eso. to tell God, God, I need you to cleanse me of this. Si usted dice que tiene capacidad o llamado de If you Dios, say or claim to have the ability or a calling from God, demuéstrelo haciéndolo. then prove it by doing it. Usted no tiene que robarle nada a nadie, You don't need to steal or rob anybody ni from anything distorsionar la imagen de nadie or distort anyone's image para usted ser alguien. so that you can be someone. Me estoy explicando. Número Am I 7. explaining myself? Number 7. Un rebelde A rebellious person siempre le da reconocimiento always gives recognition a los que están descontentos. to those that are unhappy. Entonces, un rebelde And so a rebellious person va a escuchar will hear a los que están casi por entrar en el estado de él o de ella. or listen to those that are about to enter into their Entonces, same de state of repente, being. el rebelde se llama Juan. And so suddenly the rebellious person's name is John. Y viene Juan y dice, a mí me parece que José está And descontento. John comes and says, oh, I think Jose is unhappy. Entonces va con José, And so he goes with se da Jose. cuenta que está descontento He realizes that he's y lo unhappy. empieza a halagar. And he begins to please him. Le speak empieza a nicely to endulzar him. el oído. He begins to sweet talk Empieza a him. reconocer su And pensamiento. he begins to acknowledge his Entonces thoughts. al rato dice, ya somos dos. And then he says it's 2. ¿Me estoy explicando? Am I explaining myself? Ese es el problema de los rebeldes. Esto That pasa is en the todos los problem with ámbitos. rebellious people, and this happens in all areas. Esto pasa aún en niveles This familiares. even happens within families. Uno que se rebele One that rebels, y otro que esté casi por entrar a ese and ese the other estado, one that is on the verge of entering that es state. suficiente que se encuentren para hacer complot. It's enough for them to come together. Un rebelde necesita complotar. A person that is rebellious needs to create a plot Un hombre against. con un llamado necesita trabajar. A person with a calling needs to work. ¿Entienden la diferencia? You understand the difference? El complot es para derribar algo. The plot is to bring down something, to El tear trabajo es something para down. edificar algo. And to work is to build Número something up. 8. Number 8. El rebelde The rebellious person justifica la oposición a su líder. justifies the opposition O sea, towards cuando their una leader. persona se revela, So when a person rebels, tiene que tener en sí misma in themselves they need un to have justificativo para su rebelión. a justification for their Entonces rebellion. dice cosas como And estas. so they say things such En as, esa iglesia no me aman. they don't love me in that church. Me voy. I'm leaving. Esa gente no me quiere. Those people don't like me. Me voy. I'm leaving. Esa gente no hace lo que yo le digo que haga. Those people don't do what I tell them to do. Me voy. I'm leaving.
En este trabajo no me pagan como yo quiero. I don't earn what I should be earning in this job. Me voy. I'm leaving. En este ámbito en el que estoy, In this atmosphere in which I move, no hacen las cosas como a mí me they parece. don't do things the way I think. Entonces siempre su rebeldía tiene un And justificativo. so their rebellion will always be justified Cuando debe de entender primero when they first should que no está understand en posición de autoridad, that they are not in a position of está en authority. posición de obedecer, They're in a position of obedience, no de tomar not determinaciones. of making a Me determination. estoy explicando acá. Am I explaining Esa es myself? la actitud de un That is rebelde. the attitude of a rebellious Entonces el person. rebelde, para que lo ponga en Facebook, And so the rebellious person, so you el can post it on rebelde Facebook. siempre buscará justificar su rebeldía. A rebellious person will always seek to Por uno justify their u otro attitude. lado, busca justificarlo. One way or another, they seek to justify the rebellious attitude. Escuche, en el primer matrimonio de la Biblia, Now listen, in the first marriage in the Bible, en la primera familia de la in the Biblia, first family that was established in the el Bible, primer matrimonio de Adán y Eva tuvieron 2 hijos, the first marriage of Adam and Eve, they had two o por children. decir los primeros 2 hijos, Or they had the two first children, Caín y Abel. Cain and Abel. Por lo que la Biblia enseña, And based on what Scripture teaches us, Caín era medio rebeldón, Cain was kind of rebellious, al punto que cuando vio que Abel to the point that when he saw that Abel presentó una ofrenda correcta delante was de Dios presenting a correct offering y before Dios God, aceptó la ofrenda, and God accepted this su offering, rebeldía no la pudo controlar, he couldn't control his rebellion. que la manifestó por medio de la envidia, That he manifested it through feeling, through wanting what y he dice had. una frase que no es bíblica, And they say a non-biblical phrase here, pero es muy cierta: but it's very true. la envidia es el arma de los It says incapaces. when you're envious of someone, you take O sea advantage. que Caín fue And incapaz so which means that Cain was de unable presentarle a to Dios una ofrenda agradable. present God with a pleasing offering. Entonces, como no pudo presentar esa And ofrenda, since he couldn't present said offering, lo mejor que hizo the best thing he did fue ir en contra de quien sí lo hizo. was to go against he who was able to. Y en este caso And in mató this a case, su hermano Abel. He killed his brother Eso Abel. dice la Biblia. That is what the Y de Bible says. repente Dios habla con Abel, And con Caín, suddenly the perdón. God speaks to Y le Cain. dice: oye, Caín, ¿y tu hermano And he Abel? says, where is your brother? Y ya estaba molesto y enojado Caín. And Cain was already upset. Dice: ¿acaso yo soy el guardaespaldas, el guarura de mi hermano? And then he says, am I my brother's keeper? No tengo la menor idea de dónde está mi hermano. I don't know where my brother is. Y Dios le dice: porque la sangre de tu hermano And he says, because the blood of your brother clama a mí desde la tierra. cries to me from the earth. ¿Hasta dónde es capaz de llegar un rebelde? How far is a rebellious person willing to go? Escuche, Listen. aún a mentirle a Dios, Even lying before God justificando sus propios to actos. by justifying their own Es acts. capaz de decirle a Dios, They're even, they would even tell escuche, God, listen, más en estos países: and even in these countries, Dios, yo no te sirvo. God, I'm not going to serve Dios, you. yo no ejerzo un ministerio I don't carry out a porque ministry yo tengo mucho trabajo, because I have a lot of work to do. porque yo tengo muchas cosas que hacer. Because I have a lot of things to do. Justifican They justify su rebeldía. their rebellious No estoy attitude. diciendo que está mal trabajar, I'm not saying that it's bad no to estoy diciendo work. que está mal trabajar mucho, I'm not saying that it's bad to work a pero lot. nada puede suplantar But nothing can take the place el of servir a Dios por agradecimiento. serving God out of Mire, gratitude. usted y yo Listen, you and I, nacemos we're y born vamos a morir and we're going to die debiéndole todo a Dios. owing everything to God. ¿Estamos de acuerdo? Do we agree? Nunca usted y yo Never will you or vamos I a poder pagarle a Dios be able to pay God todo lo que le ha hecho por nosotros. everything that He has done for us. Entonces, como mínimo, And so as a bare minimum, por agradecimiento, out of thankfulness, sea agradecido be thankful y sirva a Dios and serve God en lo que Él le ha dado a usted y a mí in what He has given you or a me, por pura gracia. just out of grace. Escuche, es pura gracia. Listen, it's just grace. Todo lo que tenemos de Dios es gracia. Everything that we have on behalf of the Lord is No grace. merecemos nada, We don't deserve anything that we pero have. Dios nos lo dio por gracia. But God gave it to us out Y of en grace. esa gracia, And in that grace, nosotros seamos agradecidos. we should be thankful. ¿Estamos de acuerdo? Do we agree? Pero una persona que se mantiene en But rebeldía a person that remains in a state of dice: rebellion a mí no me interesa agradecerle a Dios nada, says, I don't care about thanking God for porque el anything. rebelde siente Because a rebellious person feels que merece todo. that they deserve everything. Pero cuando hemos entendido por gracia But when we've understood based on que grace no merecimos nada, that we don't deserve que anything, solo por el amor de Dios that it's just based out of the love of God, fuimos salvos, perdonados y and justificados, that's why we were saved, we were loved and justified, entonces le servimos a Él. then that's when we serve ¿Le Him. puede dar un aplauso a Dios por Can you eso? give a hand clap to God for that?
Termino con los dos últimos puntos. And I conclude with the last 2 points. 9. Number 9, Un rebelde a rebellious person enfatiza emphasizes las imperfecciones menores the minor imperfections de la iglesia, of the church, del pastor, of the pastors, del liderazgo, of the leadership del team, manager, of the manager, de su jefe, of the boss, de lo que sea. of whomever it may be. Siempre está enfatizando. They're always emphasizing. Escuche, enfatiza Listen, emphasize. imperfecciones. And they emphasize imperfection. Esa es una manera That is a way de intentar cubrir las personales. that they try to cover up their personal ¿Alguien imperfections. entiende eso? Somebody understand O sea, la that? persona rebelde siempre tiene algo para decir. And so a rebellious person always has something to say. Siempre tiene algo para enfatizar. They always have something to emphasize upon. Es que, pastor, yo llegué el domingo a la iglesia It's because, Pastor, I came to church on y Sunday, la silla de la fila 3 a la altura de la 4 estaba chueca. and the chair in the third row, almost hitting the fourth, Y was, por was eso no me crooked. quedé, And that's why I didn't stay, porque la silla estaba chueca. because the churches were crooked. Siempre tiene algo que decir, They always have something to say, pero nunca hace nada. but they never do anything. Si usted a mí me viene con que, pastor, la silla está chueca, If you come and you tell me, Pastor, the chairs are crooked, ¿qué le costaba enderezarla? why didn't you straighten it? Pero el rebelde necesita enfatizar But el that error. rebellious person needs to emphasize Termino. the mistake. ¿Qué hace un rebelde en la iglesia? Now, what does a rebellious person do? And Alguien I que conclude, tiene posición o tuvo una posición, someone that has or had a position, pero se revela. but they rebel. Al tarde que temprano Sooner or later, termina abriendo su propio they will ministerio. end up opening their own ministry. Dice, yo me voy, And they say, I'm leaving, no me entienden, nobody understands no me, me aman, nobody loves no me me, aceptan, they don't accept me, todo lo que predican everything they preach, me lo avientan a mí, they're throwing it, they're throwing stones todo at lo me, que enseñan everything they teach, me lo avientan a mí, they're speaking against me, no me comprenden, they don't understand me, me voy. I'm leaving. Entonces se va a encontrar en el camino And so they're going to find along their path con otro que está tantito peor with someone who is just worse off than they are. y le dice, yo lo vengo pensando hace 10 años. And they say, I've been thinking about this for the Yo past 10 también years. siento lo mismo. I also feel the same. Tenemos que irnos, We need to leave, pero hay que salvar a los que están adentro. but let's save all the other ones that are there, Porque le viene el espíritu de Noé, because they have the spirit of Noah. porque quieren salvar a toda la raza. They want to save all human race. ¿Me entiende? Do you understand Entonces me? se empiezan a unir. And so they begin to draw together. En la semana pasada Last week, le hablé de 5 espíritus I demoníacos spoke of 5 demonic spirits que trabajan con los rebeldes. that work with the rebellious Entonces se person. empiezan a unir And so they begin to draw y together. cuando están ya en el acuerdo, And when they're all in agreement, dicen, they say, Dios dijo God que el said fulano de tal that so and o la so fulana de tal or so and so son los pastores de la nueva are the iglesia. pastors of the new church. Vamos con ellos porque ellos sí son espirituales. Let's go with them because they are spiritual. Y muchos que van y se apuntan para ser pastores, And many that do follow them or Tarde que become temprano, pastors, sooner or later, vivirán el mismo golpe. we'll see the same blow. Porque la semilla que usted siembra Because the seed that you plant es de lo que usted va a cosechar. is what you will harvest. ¿Qué le garantiza a usted What guarantees that you, irse a otro lado con una bola de rebeldes if you go to another place with a group y of que al rebellious rato people, que no estén de acuerdo con and usted that sooner or later, when they don't agree with you, no le hagan la misma jugadita? they won't do the same thing to you? ¿Qué le garantiza? What guarantees you that? ¿Me entiende? Do you understand me? Esas son las etapas Those are the en stages que un rebelde se manifiesta. in which a rebellious person manifests Mire, los veo muy themselves. callados. Look, you seem very quiet. Hoy voy a terminar aquí el mensaje, I'm going to conclude today's pero message estoy here. seguro But I'm sure que si estuviera enseñando sobre cómo hacer finanzas that if I was speaking about o finances and how to cómo make your matar a la finances suegra en grow, 3 pasos, or how to kill your mother-in-law in 3 estaría a los steps, gritos, gloria a Dios, aleluya, you'd be échele, shouting, jumping for joy. véndame el DVD y todo el rollo. Give me the DVD. Pero son temas que tenemos que tratarlos, But it's topics that we need to deal with porque son cositas because it's little things que pasan that happen en grupos pequeños, in small groups, en grupos medianos, in medium groups, en grupos grandes in large groups, y en todos los ámbitos de la and in sociedad. all areas of society. Pasan. This happens. Mire, y no sé por qué, Listen, I yo don't know creo why. que es una virtud de la And I autoridad. believe it's a virtue of authority. Es que la autoridad puede discernir Is that the authority can cuando discern cosas así están pasando. when certain things like these are El happening. jefe sabe The boss knows quién le está robando. who is stealing from Se him. da cuenta. He realizes it. Dice, alguien me está robando. And he says, someone Y is stealing empieza a from mirar a me. los empleados. And he begins to look Y at the empieza a employees. poner el ojo cerca uno o a otro. And he begins to look hasta closely que and lo pay close termina attention descubriendo. until he discovers En it. el ámbito espiritual
espiritual In the spiritual sense, es igual. it's the exact En el same ámbito thing. espiritual Dios habla, In the spiritual sense, Dios God revela. speaks, God Y hay reveals. cosas que suceden And there are certain things que that no son happen literalmente un pecado, that is not literally a sin, pero sí son conductas y actitudes de but rebeldía it is behaviors of rebellion que tarde que temprano that sooner te or van a later llevar a pecar. will lead you to sin. ¿Qué parece si se pone de pie? How about we please stand? Mire, para que usted se quede tranquilo o tranquila, Look, so that you leave peacefully. dígale al que tiene a su lado, Tell your neighbor, esto no era para mí, this wasn't for me. esto era para ti. This was for you. Y con esa la solucionamos. And we solve problems like that. ¿Puede alguien levantar su mano al cielo? Can somebody raise their hands? Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. ¿Alguien puede orar conmigo? Can somebody pray with me? Ponemos la adoración de Venga tu reino. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, te damos gracias en esta we give hora you thanks in this hour por este día tan especial. for this very special Gracias day. por tu palabra, Thank you for your word, que es más importante que cualquier which is cosa. more important than any other Bendigo thing. tu palabra, Dios, I bless your word en el corazón, in the heart, en la vida, in the life, en el espíritu and in the de spirit cada uno de los que estamos aquí of every single one y that de is los que here están por internet. and those watching via Sean internet. bendecidos con esta May palabra. you be blessed with this Señor, scripture. nuestra intención Lord, our intention no es ofender a is nadie, not to offend anyone, sino es edificar al pueblo but rather to edify the y body traerle entendimiento. and to bring understanding. Bendigo a todos los que nos I visitan bless all those visiting y bendigo a todos los que van a volver con nosotros. and all of those that will come Gracias, again. Padre. Thank you, Father. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Denle un fuerte aplauso al Señor. Give a loud hand clap to the Lord.